दौरान सफ़र मैं ये सोच रहा था कि पीटीआई का कोई लीडर हो या पीटीआई के कोई वोटर्स हों, सपोर्टर्स हों या हम ही हों, वो 2 3 4 बातें मुसलसल करते हैं। पहली बात, वो कहते हैं सब चोर हैं, सब डाकू हैं, सब करप्ट हैं। तो पौने 4 साल भाई आप लोगों के पास हुकूमत रही। इस दौरान आप लोगों अगर आप सारे ईमानदार थे और जो डाटा के मुताबिक आप कहते हैं कि हमारी तादाद बहुत ज़्यादा है, अवाम में हमारी अक्सरियत है, तो फिर आपका वोटर सपोर्टर सब अगर इतने ईमानदार थे, तो फिर सोसाइटी में तब्दीली आपके वादा मुआदा नारा और मंशूर के मुताबिक आ जानी चाहिए थी। देखे लेक्चरर अपनी जगह ईमानदार था, अगर कोई आपका पुलिस वाला था अपनी जगह ईमानदार था। चले एक थाने में एक पुलिस वाला, एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एक डिपार्टमेंट में एक ऑनेस्ट, एक किसी भी ऑफिस में कस्टम में वापडा में, हम ज्यादा नहीं लगा रहे। आपके मुताबिक तो अगर किसी डिपार्टमेंट में 10 बंदे हैं तो वो 8 पीटीआई के बनते हैं या 7 बनते हैं। तो गोया जितने ये महकमा डाक हो, महकमा रेलवे हो, पीआईए हो, अगर आपका हम हर डिपार्टमेंट में आपके मुताबिक तो 80% है, हम आप कहते हैं सिर्फ 20%। अगर 20% ईमानदार राइट पे रहने वाला बंदा वहां पे काम करे, तो नेचुरली फाउंडेशन से तब्दीली आ जाती है, नीचे से तब्दीली आ जाती है और ऊपर तक तब्दीली जाती है। लेकिन ऐसा तो है नहीं है, कहीं तब्दीली नहीं आई। तो फिर अच्छा, जब आपको ये कहते हैं कि पौने 4 साल आपकी हुकूमत रही तो आप तब्दीली नहीं ला सके, बाई नेचर नेचुरली तब्दीली आ सकती थी भाई, अगर पूरे डाकू हैं और आप सब ठीक हैं। ये बात मेरे क्यों ज़हन में आई, मैं मेरा एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, वो प्लेजरिज्म में भी इन्वॉल्व हैं, उन पे हरासमेंट के भी केस हैं और उन पे और भी यूनिवर्सिटी में केसेस हैं। नाम नहीं लूँगा, यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा। तो कल मेरे सामने कसम खा गए कि जो 1000% इमरान खान ऑनेस्ट है। मैंने कहा अच्छा, मैंने उन्हें तो नहीं ये रियलाइज करवाया कि अगर वो 1000% ऑनेस्ट हैं तो आप कितने परसेंट। और वो कहता है मैं कसम देता हूँ। भाई आप जैसे डिसऑनेस्ट बंदे की कौन कसम लेगा? जब आप इमरान खान की कसम देंगे तो फिर तो इमरान खान ऑनेस्ट नहीं लगेगा, या आपकी कसम का एतबार नहीं। खैर, एक और सवाल पीटीआई वाले करते हैं। पीटीआई वाले कहते हैं देखें जी, पौने 4 साल में पिछला गंद कैसे साफ होता। नहीं, देखें पिछला गंद था ही क्या? जोहरी तवानाई पिछले गंद ने बनाया, मोटरवे का जाल जो बिछा है पिछले गंद ने बिछाया। अब लोग कलर डाल के कपड़े धोते थे, मॉडर्न हुए, पिछले गंद ने कराए। मुल्क में जमहूरियत, 73 का आइन, 1973 के आइन से पहले देखे कैसे जय्यद लोग पार्लियामेंट में थे कि आइन मंजूर हुआ। उसके अलावा 65 की जंग जिसमें आप तराने बनाते हैं, 71 की जंग जिसमें आप तराने बनाते हैं। अयूब खान, चले हम जरा मिक्स करते हैं ना, पिछलों में आमर भी डालते हैं और डेमोक्रेट भी डालते हैं। अयूब खान की तरक्की, स्टील मिल, मिसाइल टेक्नोलॉजी किसने बनाई? हम कहाँ पहुंचे? आज तक इंडिया के मुकाबले में हम खड़े हैं, कैसे खड़े हैं? आपको, आप कहां से रिप्रोड्यूस हुए? इसी पुराने पाकिस्तान से। पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर किसने बनाया? पाकिस्तान में भुट्टो भी आए, पाकिस्तान में डॉक्टर अब्दुल सलाम भी आए, पाकिस्तान में डॉक्टर कदीर खान भी आए। कहाँ से आए? पाकिस्तान में बाहर आप जाएं तो हमारे डॉक्टर्स हमारे बहुत अच्छे। अच्छा, ये बाहर किसने जनरेट की लेबर के लिए, किसके लिए? पासपोर्ट की इज्जत पहले ज्यादा थी या आपके यहाँ के दौर में ग्रीन पासपोर्ट की? अच्छा चलें, ये भी छोड़ दें। फिर आप कहते हैं पिछली हुकूमतों ने ये किया। यार खुदा का खौफ करे, शेख रशीद कितनी पिछली हुकूमतों में इसी तरह ही झूठ बोलता था, इसी तरह जज्बाती बातें करता था। आज वो जो नारे लगाता है कि जी मेरा जेवर है हथकड़ी और जेल मेरा ससुराल है, और जाली आदमी, ये तो आगा शोरश काश्मीरी कहा करते थे। ये तो इससे पहले लीडर का डायलॉग है चुराया हुआ। आप तो लोगों के कॉपी पेस्ट का भी नहीं ख्याल करते। शेख रशीद जो अब बड़े हुर्रियत पसंद बनते थे, थोड़ी देर अंदर भेजा था बेनजीर भुट्टो ने, बिल्कुल दुरुस्त हो गई थी तबीयत।
جب لوگوں کو یاد ہوگا کہ اعجاز الحق کو بھی شوق ہوا تھا اندر جانے کا اور اس نے کلاشنکوف لہرائی تھی. تو ایک یہ بات پچھلی حکومت میں ذرا میں لسٹ نہیں بیان کروں گا، جو موجودہ ابھی پی ٹی آئی کی سرکار ختم ہوئی ہے اس میں کتنے لوگ تھے جو پچھلی حکومتوں میں تھے. دیکھیں میں اپنی بات کرتا ہوں. باسیت نئی مسعود جب میں نے نوائے وقت میں لکھا تو نوائے وقت میں 10 سال میں آپ دیکھیں میں نے آصف علی زرداری پہ بھی تنقید کی، بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں انصاف اخبار کا ایڈیٹوریل انچارج تھا تو مشرف کے بعد جب آصف علی زرداری صاحب کی حکومت آئی تو ان میں تو کچھ آمرانہ روش دیکھ کے تو وہ والی کیپ جو مشرف صاحب کی ہے یونیفارم پہنا کے، تو میں نے انصاف کے سنڈے میگزین میں سر وقت پہ فوٹو لگائی زرداری صاحب کی کہ دس از ناٹ فیئر. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ جنت جو ہے وہ ان کا نصیب بنائے اور جنت الفردوس میں جگہ پائیں. جناب مجید نظامی صاحب کے پاس جب میں لکھتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ وہ نون لیگ کے ہیں یا مسلم لیگی ہیں، تو ان کے ہاں وقت ٹی وی پہ مارننگ پہ میں سخت تنقید کرتا تھا میاں نواز شریف پہ، سخت تنقید کرتا تھا. امیر عباس گواہ ہیں، آج جو عبداللہ بیٹھے ہوئے ہیں جیو پہ، وہ میرے ساتھ انہوں نے بھی بطور اینکر کام کیا، وہ گواہ ہیں. بہت سخت بات کرتا تھا لیکن مجھے کبھی بھی نظامی صاحب نے نہیں روکا اور میں نوائے وقت پہ ایڈیٹوریل پیج پہ بہت تنقید کرتا تھا جناب نواز شریف پہ، کسی نے نہیں روکا. پھر میں دیکھے ہم لکھا رہی ہیں، ہم کسی کے چمچے کڑچے نہیں ہیں، ہم نے نعرے کوئی نہیں مارنے ہیں، ہم نے تو کرنی ہے رننگ کمنٹری. رننگ کمنٹری میں ہوتا ہے کہ جو ٹیم دیکھیں ایک کمنٹریٹر ہے، جب ایک اس کے ملک کی ٹیم بیٹنگ نہیں کرتی تو وہ تب بھی کمنٹریٹر ہوتا ہے. اچھی شاٹ پہ اور بری بال پہ وہ اپنی ٹیم کو کرٹیسائز کرتا ہے، اچھی شاٹ پہ اگلے کو کرتا ہے. اسی طرح جب پانسا پلٹتا ہے تو تب بھی کرتا ہے. تو ہم تو رننگ کمنٹریٹر ہیں. اگر آپ کہیں تو پہلے ہم نے پی ٹی آئی پہ جو تنقید کی تھی، اب ہم شہباز شریف کی حکومت پہ کریں گے کیونکہ اب کھیل وہ رہی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہ ہم کل اپوزیشن کے ساتھ تھے نہ آج ہم اپوزیشن کے ساتھ ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو گیس لائٹنگ ہے، یہ جو ہم جھوٹ بولتے ہیں اور ہمیں سچ لگنا شروع ہو جاتا ہے، یہ فینٹیسیز جو ہیں یہ جو سچ لگنی شروع ہو جاتی ہیں، دس از ناٹ فیئر. دیکھیں آپ ووٹ جس کو مرضی دیں، ہم بھی ووٹ جس کو مرضی دیں. دیکھیں بس ایک الزام ہے اور پی ٹی آئی والوں کا کہ جرنلسٹ جو ہیں وہ انہیں نیوٹرل ہونا چاہیے. بالکل نیوٹرل ہونا چاہیے لیکن وہ نیوٹرل نہیں رہ سکتے. وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں، ان کا فرض ہے وہ سچ بولے. تو اگر جرنلزم آپ کو ملا تھا کل تک، جب 2014 میں آپ کا دھماکہ خیز انٹری ہوئی وہ جناب دھرنے سے، تو آج تک آپ کو ایک ایک پورا چینل آپ کو آپ کا سپورٹر ہے، آپ کا ترجمان ہے. تو جرنلسٹ دونوں طرف ہیں. اب میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ جو پی ٹی آئی کا ہر ورکر ہے اس کا فرض ہے کہ وہ کوئی بات سچی ہو یا جھوٹی ہو اس نے دفاع کرنا ہے. دیکھیں دفاع کرنا ہے پاکستان کا، ہم نے دفاع کرنا ہے جمہوریت کا. نعیم مسعود نے دفاع کرنا ہے ریاست پاکستان کا، آئین کا. نعیم مسعود نے کسی عمران خان کا، کسی آصف علی زرداری کا، کسی حمزہ، شہباز، نواز شریف، مریم کا، بلاول کا دفاع مجھ پہ کوئی فرض نہیں ہے. مجھ پہ فرض ہے کہ عوام کے لیے صحت کے. چلیں آگے چلتے ہیں. پھر یہ جو وہ تو بات ہو گئی نا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ اتنے سال. دیکھیں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، سی پیک آتا ہے، ہمارے بڑے بڑے معاہدے ہوتے ہیں پچھلی حکومتوں میں. مانا مہنگائی کی وجہ. آپ ذرا ایک بات پہ رہے، کبھی آپ کہتے ہیں مہنگائی کی وجہ جناب پچھلی حکومتیں ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں مہنگائی کی وجہ جو ہے وہ کرونا ہے. آخری بات یہ ہے کہ عام آدمی کیا چاہتا ہے. آخری بات کے ساتھ ایک جڑی ہوئی بات یہ ہے، جو کرپٹ اس میں حکومت میں تھے، یعنی چلے ہم یہ کہہ لیتے ہیں، اب آپ کا موقف یہ ہے نا یہ لوٹے پرانے آئے ہیں، تو جتنے لوٹے پی ٹی آئی کے پاس ہیں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں اتنے لوٹے کسی پارٹی کے پاس نہیں ہیں. اب آخری بات جو میں نے کرنی ہے کہ نظریہ کا ہے. الیکشن لڑتا ہے حلقہ، فرض کریں وہ حلقہ 111 ہے. حلقہ 111 مجھے نہیں پتا، کوئی ہم صوبائی اور قومی کا نام ہی نہیں لیتے. حلقہ 111 میں پیپلز پارٹی کا بندہ بھی کروڑوں لگاتا ہے، پی ٹی آئی کا بندہ بھی کروڑوں لگاتا ہے، پی ایم ایل
एन का बंदा भी करोड़ों लगाता है, मौलाना फजल रहमान का बंदा भी करोड़ों लगाता है, XYZ का बंदा भी करोड़ों लगाता है। तो जो बंदा करोड़ों में लगाएगा, इलेक्शन में जो आप पैसा लगाते हैं वो ऐसे ही है जैसे आप जलते हुए तंदूर में पैसा फेंक रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है वो पैसा पूरा नहीं करता? मेजॉरिटी करती है, नॉट ऑल। नवाबजादा नसरुल्लाह खां हो गए, हामिद नासिर चिट्ठा हो गए, ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी ज़मीनें बेच के सियासत की, हम ये मानते हैं। और कईयों की अगली नस्ल ने फिर कमाना शुरू कर दिया। खैर, बात ये है कि जब हर पार्टी का बंदा करोड़ों लगाएगा तो वो पागल है, वो किस लिए लगाएगा? इन सब बातों को आप जरा गौर से देखें, वो क्यों लगाएगा? क्या वो नहीं कमाएगा? तो यहाँ फिर नजरिया कहाँ जाता है? देखिए, सरमाया दराना निज़ाम है, इन चीज़ों को गौर से देखिए आप। फिर आप देखें कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी माजी में बड़ी कामयाब हुई। सवाल ये पैदा होता है कि नजरिया नहीं, नजरिया कहीं नजर नहीं आता, नजरिया कहीं नजर नहीं आता। ये जो आप हम सब या एक पार्टी का, देखिए बहुत सारे लोग पीटीआई में इसलिए आ गए, अल्लाह ने उनकी किस्मत पूरी खोल दी, उनकी लॉटरी लग गई, उनकी कोई कदर मंजिलत पीटीआई में आके बन गई, उनकी कोई वैल्यू नहीं बन रही थी, पीपल्स पार्टी में जगह नहीं बन रही थी, या उनकी नून लीग में कोई जगह नहीं बन रही थी, मेरिट पे नहीं बन रही थी, और उनकी जगह बन गई कहाँ आके? पीटीआई में। पीपल्स पार्टी से क्यों कुरैशी ने छोड़ा था? इसलिए छोड़ा था ना कि उसकी वजारत बदली थी, उसे वजारत दी। मैंने इस कुरैशी को कस्में खाते देखा है, सारी दुनिया ने देखा है। मैंने जनाब वो जो मिर्जा हैं, वो मिर्जा जिनका तल्लक, जो कहते थे कि मेरे जो बदन पे शर्ट है ये भी जरदारी की देन है सिंध से, फमीदा मिर्जा के जनाब मियाँ। तो आप ये देखें कि वो मिर्जा साहब भी, उन्होंने भी पार्टी छोड़ी। तो जब इन लोगों को मन, क्या था कसूर फमीदा मिर्जा के जो मियाँ उसके खिलाफ क्या किया था? जरदारी ने यही कहा था ना कि हम के खिलाफ ये खुली बगावत और खुली बातें नहीं करेंगे कि हर सिंधी को गन रखनी चाहिए। तो होता ये है कि हम अपने मफादात के लिए, अपनी चुदराहट के लिए पार्टी बदलते हैं, एक में हमें वैल्यू नहीं मिलती, दूसरी में जाती है। किसी नजरिए की बुनियाद पे कोई नहीं जाता, हम कैसी कस्में देते हैं, हम क्यों अपने अजीजों कारब से बिगाड़ते हैं? बात यह है कि अगर बात खत्म करते हैं। पहली बात, अगर स्टैटिस्टिकली इतने अच्छे, इतने ऑनेस्ट हैं सारे, उनके लिए सब चोर हैं, तो तब्दीली आ जानी चाहिए। दूसरी बात यह कि हम किसी सियासतदान की कसम नहीं दे सकते, नजरियाती कोई भी नहीं है। आवाम चाहती है उसके लिए हेल्थ के लिए कुछ हो, सड़कें बने, इंसाफ के लिए कुछ हो, तालीम के लिए कुछ हो, फ्रॉड ना हो। अब आवाम जो है वो ले करके तराजू वो नहीं कर सकती, वो वकीलों का काम है, जजों का काम है, ये करप्ट है, ये करप्ट नहीं है। वैसे भी मुल्ज़म और मुजरम में फ़र्क हुआ करता है। अल्लाह हाफ़िज़।